Number 5. 23. Sabog na kayo, sabog! Sabog! Cesar! Cesar! Sige, kita ko dyan. Kuya Aaron! Kuya Aaron! Mapunta kayo! JC! JC! JC, 15 to shoot! JC, ito kuya! To Boyet! Boyet! Boyet, 10 to shoot! JC! JC! JC 14, no good! Rebound din namin 23. 23, jumper, no good. Rebound din Kuya Aaron. Kuya Aaron, easy lang daw. Luwa. Luwa to Malaluan. Malaluan more kay no good. Rebound ni. Napunta kay Boyet. Boyet. Bola ng white. Luwa, Malaluan. To Kuya. Kuya. Yes sir. Adi lang ang pangalan. 23. Ogi, Ogi. Ogi na Pogi. Luwa na Pogi. Yung, 2 points para kay Luwa. Takbo mayaman kay Luwa. JC, JC bumangga kay Ogi. Para hindi magkaibigan. Bola ng white. Uy, ba't nilagyan ng zero yan? Peron. Peron. Natapit ng mic. Sige, ano ko Aaron Malpal. Napunta kay Cesar. 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 Yes, sir! 2 points by Kuya mo Cesar. Hula pa din. Grabe na si Boyet. 2. Malaluan. Malaluan. Nagulumihanan. Napunta kay Kuya Aaron. Kuya Aaron. Kuya Aaron. Kuya Aaron pinasa sa board. Malaluan. Malaluan more 3. No good. Rebound ni Boyet. Boyet to JC. JC. JC nang mamadali. JC nang mamadali. Nakasimangot. 2 points by JC. Oras natin 6 minutes. Malaluan. 2. Kuya RJ. RJ. Yes sir. Floater is good. Oras natin 5 minutes and 43. Score natin 6-3 in favor of white. JC nagulumihanan. 10 to shoot. Number 23, no good. Rebound ni Boyet. Boyet, wow. Kuya Aaron. Unang buslo ni Boyet. Yes sir. All na ang ating scores. All 6 in favor of 6. All 6 na. All 6. Huwag kayong tumayo-tayo dyan mga kabatang kids. Ali. Aheda. Nagawan ng number 5. Three points by Aisa. Kuya Gilo, 2. Kuya Aaron. Kuya Aaron. Kuya Aaron, Kuya Chris. Kuya Chris. Kuya Chris, Kuya. Kuya, ang ganda bali. Hindi maganda ang tira. Napunta kay Kuya Troy. Kuya Troy. Kuya Chris. Kuya Chris. Kuya Gilo. Kuya Gilo, pumeke. No good. Rebound ni. Napunta kay Kuya Gilo pa din. Pinasa sa labas. Score natin. Kuya Troy. Binababa ang bola. Kuya Troy. Pinasa sa kalaban na lang. Kuya Chris. Kuya Chris. Ang taas mag-rebound. 225. Grabe man. By number 25.
Hamor na hamor. Oras natin, 4 minutes and 9. Kuya Troy for 3. No good. Ribangi. Kaka. 10 to shoot. Kuya Troy. 5 to shoot. Natapigan ni Kuya. Kuya Aaron for 3. No good. Napunta kay Aiza. Huli ni Kuya Chris. Grabe mga hustle player ng white team. Hamor. Bumangga di ba? Napunta kay Rocamora. 2. Benji. Hinanap si Rocamora. Aiza Segera for 2. No good. Belt team. Lalapit kayo dito. Pag magta-time out, hindi pwede yung biglaan. Tapos magagalit. Kuya Aaron, Kantoy for 2. Jumper, no good. Saka na guys, bilang. Hamor for 2. Yes sir! Or, nalit 2 minutes and 55. Lamang na po ulit ang white team ng isa. Benji, size 17, 2 points. Easy 2 points para Benji. Balik ang kalamangan sa yellow. Oras na rin 2 minutes and 38. Kandoy to Hamor to Kandoy. Kandoy for 3, no good. Ribangi. To Kuya Troy, binababa ang bola, hindi nakuha ni Aiza. Hello. 2 minutes sakto sa ating first quarter. Aiza for 3. No good. Ribangi. Ni Hamor. Nagmamadali. Pinasa kay Kuya Aaron. No good. Ribangi. Rocamora. Isoy. Yossi. Isoy. No good. Ribangi. Rene pushing the ball. Rene, ang ganda bali-balon. Kandoy bumangga. Score natin 10-11. Lamang ang 24 seconds. 1 minute and 24 seconds. Ten to shoot. $24. 1 minute. 15 to shoot. Oras natin 56 seconds. Kuya Troy to Rocamora to Benji. 15 to shoot. Kuya Troy, no good. Ribang ni Kaka. Bulo Kaka. Kaka 2. Gandang bali, no good. Unang buslo para kay Benji. 37 seconds na lang. Yes sir. Score natin po. Hamor 2. Kuya Gilo going easy. Kandoy nabitawan ng bola pero nakuha ni Kuya Rene. Kandoy 10 to shoot. Napunta kay Kuya Troy. Wala na pong shot clock. Line ball. Kuya Troy. 8 seconds na lang nalalabi. Napunta kay Kuya Rene. 5 seconds to shoot. Basta na lang maririnig. Meron na pong oras. Ogi the Pogi. Sino
punta kay Kuya RJ. 2, Malaluan na palpal. 2, Ogie pa din. Ogie. 10 to shoot. 14 na lang. Shot lang. 5 to shoot. 2, Malaluan. No good. Rebound ni. 14 pa din. Number 4, foul. Lua, Pinira. Yes, sir. May-ari ng TV yan. Shot lock. Tuya. Yes, sir. Number 5. Castellano, ball 2. Yes, sir. Ogie the Pogie. Ogie Tumasano, 15 to shoot. Ogie, no good, dribble ni. Castellano, Boyet. Football pass. Okay na po ang ating scoreboard. Please refer to our back for our scoreboard. 2 balls para kay Ogie. Pinaskoran dyan, mga kaibigan. Salamat kid. Makakauwi na kayo mga kid. Kasano, pumilit sa gitna. Napunta kay Kuya Alan. Nawala ng bola. Kuya Alan pa din. 15 to shoot. Bola ng White and 53. Kay Ogie. Punta kay Ogie. Tumalaluan. M pinasa kay Hamor, bumangga di ba? No good, rebound ni 23. Ipakilala mo kung sino ka. Napunta kay Boyet, foul. First personal foul, first team foul ng White Team. Score natin 17-20 in favor of White Team. 15 to shoot. Ogie 2. Malaluan. Di ba yan? Malaluan ball 3. Foul number 25 pushing. Napunta kay Ogie the Pogie mamadali pero nakasimangot. 2 points para kay Ogie. Si JC ang second. M2 RJ to Hamor for 2. Yes sir. So natin 27-19. 15 to shoot. 2 points. 27-21. Lamang ng 6. Si Ogie the Pogie. Ogie pumili. Unahin kay AJ. AJ pinasa kay Kasano the Pogie. Louder, no. Hamor, nagkakaguliwan. 10 to shoot. 5 to shoot. Bakit na lang maririnig?
Grabe si Luwak. Buzzer beater. Inspired by. Oras natin 4 minutes and 56. Last possession na. Palitan na tayo. Number 5. Score natin 29-23. 2. Kuya Gilo. Kuya Gilo. 15 to shoot. Kuya Gilo. Natapikan. Benji. Benji. Ipapakilala ang sarili niya. Benji. Napunta kay Kuya number 21. Rebound ni. Napunta kay Cesar. Kuya mo Cesar. Kuya Chris, mukhang babawi. Kuya Chris, Kuya Gilo, nahihirapan. Pinasakay. 15 to shoot. No good. Rebound ni Kuya Rene. 2 malaluan. Nagyugyog. 10 to shoot. 2. Traveling violet. 4 na lang ang kalamangan ng puti. Cesar naglakbay. Two points para kay Benji. Score natin, 2 na lang ang kalamangan ng white team. Kandoy for 3. No good. Rebound ni Kuya Rene. Napunta kay Kuya Benji, papakilala ulit ang sarili niya kay Kuya Rene, tinagap mo ang bola. Rene, diretso nga ba? Halimaw nga ba? Kuya Chris. Foul! 2 ka na, Kaka. Oras natin 2 minutes and 50. Shout out sa inyong lahat. Pangalawang buslo ni Kuya Chris. Yes, sir. Oras natin 2 minutes and 49. Benji. 2. Aiza. Ang gandang ikot ni Aiza. No good. Kandoy, inbound in the ball. 2. Malaluan. Knockout play. Umangat. Nagulat ng mundo. Nasabihin ko pa. Kuya Chris. Yan ang pa. Kuya Chris. No good. Pangalawang gusto para kay Kuya Chris. Good. Score natin 31-27 in favor of white team. Aiza. 2. Benji. Sinasakay. Cesar for 2. Floater nga pala yun. To shoot. 2. Aiza for 3. Score natin, 1 na lang ang kalamangan ng white team. Malaluan, jumper, no good. Rebound ni Cesar. Sinasakay Benji. Sipili sa gitna. Benji, pinali. 2 points para kay Benji. Lamang na ang yellow team. Pero, babawian nga ba? Kandoy bumangka. Giba! 2 points para kay Kuya Aaron. Mukhang mag-aalaksan si Kaka mamaya. 2 points para kay Kuya. Nagkahulihan, pero hindi gulong si M. Foul. 34, lamang na po ang yellow team. Babawiin nga ba ni M ang kalamangan? Abangan. Wala. Tatabla ba nga? Tatabla nga ba? Tabla na. Okay.
Papatayan tayo ng ilaw. Cesar Bayodo, no good, rebound ni M. Kuya Chris. M, inaasar ka nila dito. To Cesar, 2 points nga ba? 2 points, no good. Kaka, no good. Rebound ni Cesar, napakalakas, no good. Rebound ni Benji, pinalpal na ring, malaluan. Ang ganda balet, no good. Foul. Correct. Number ang substitution pero 33 seconds na lamang. Tatlo ka na, Kaka. Mamatay na, pwede na yan. Cesar, di kaya eh, oh. Wala mo din. Malaluan for 2-point play. Yes, sir. Lamang na ulit ng dalawang white team. Malaluan. Benji, 2, Thunderbolt, no good. Oras, 15 seconds. Wala na shot clock. Malaluan for 2 points. Lamang ng apat ang ating white team. Oras natin 8 seconds na lamang ang nalalabi. Basta na lamang rinig. Cesar. Hindi ko na makita dapat tinigil na ako sa orasan. Kable. Green block at ang maglalaban, magbihis na kayo. Huwag niyo akong galitin. JC, no good. Rebound ni Aaron. Ogi naghintay nakakape. Ogi bumali-bali. Dinaganan ni Boyet. Ogi, 2, luwap to the airball. 2, Ogi bumali-bali. 15 to shoot. Kuya Troy, pinasa, ang ganda na pasa kay number 5, natapikan, to Hamor, nababa ang ball. CJ, pangalan ng CJ, number 5. Evangelista, to luwap, to Ogi, 10 to shoot, Kuya Aaron for 3, no good, rebound ni JC, to Kuya Troy, to JC. Kuya Troy, 15 to shoot, number 23, 3 points. TJ to Boyet. Kuya Troy, number 23, jumper is good. Lamang na po ng tatlo ang yellow team. Luwap, 10 to shoot. So Kuya Troy, napalakas na yun, napunta kay Ogi, natabigan. Onti na lang, makikilala ko na kayo. Onti mong pasensya. Evangelista. 2, luwap, to Ogi, to Kuya Aaron, yes sir! Balik isang kalamangan ng yellow team, Kuya Troy. Kuya Troy, hinati ang court, napunta kay Boyet na ipagkagawan ng buko. Boyet, who's all right? Ng buhok. Ogi na kasi mangot lagi. Tuluwap, naguluhan sa buhok ang mga kalaban. Balik lamang ang white team. Kian, 2, Kuya Troy. Pumukol ng 3 si Kuya Troy, no good. Rebound ni Kuya RJ. Oras natin, 7 minutes and 21. Kuya Troy. 10 to shoot. Kian. 2, TJ for 3, no good. Rebound ni Evangelista, pumili sa gitna. Floater, no good. Rebound ni Kuya Troy. TJ, tuluwap,
to Kuya RJ, yes sir. Lamang ng tatlo ang white team. Ogi. Niredepensa si Kian. Kian, bali-bali. Yes sir. 2 points para kay Kian. Substitution tayo para pwede. Ogi Bin, nasa kay Hamor for 2. Lamang ulit ng tatlo. Oras natin 6 minutes and 20 pa. 2, CJ no good. 2, Ogi, nakasimangot na naman. Napunta kay Luwap going easy. Ogi, 15 to shoot. Kuya RJ, pinasa kay Luwap, step back, mano-mano, Bumegen, 2 points, no good, air ball, napunta kay Meron, 2 points! Hinihingal sa inyong commentator, marami niyong pinagagawa. Oras na rin, 5 minutes and 50. Malaluan, 2, Evangelista for 2, jumper, no good. Rebound ni Boyet 2. Benji na wala ng bola, natapikan kay Tindo shoot. Napunta kay Kaka, bumuka ka. Kaka, humanap ng play. 2 points kay Kaka. Substitution pag pwede, hindi pa po dead ball, Kuya. 48-45, tatlo ang kalamangan ng white team. 2, Kian, Kuya Troy bumangga. 2, Benji bumali-bali, 2 Kaka, 2 points para kay Kaka. Isa na lang ang kalamangan ng white team pero dadagdagan ni Kuya Kandoy. Aaron, no good, rebound ni Kuya Chris has a play. Napunta. Ayun na. Pasensya natin na try lang ang buzzer. Oras natin 4 minutes and 26. 15 to shoot. Nagawa ni Kuya Chris nagalang ng kakampi. Ogi, pinasa kay Malaluan na hirapan. Malaluan Badwin. Nagod, rebound ni Kuya Aaron Badwin. Oras natin 4 minutes and 9 seconds. Bumababa ah. Kuya Troy bumangga. Hindi na to. Napunta kay. Time to shoot. Kian for 3. No good. Rebound ni Benji. Nakahanap ng butas. Pinuta. Balik isa ang kalamangan ng white team. Ogi. Hinari ako. Ogi. Natapikan ni Benji, dumidiretso. Benji. To Kaka, floater no good. Rebound ni Malaluan, pinasakay. Ogi, Boyet, napunta. Yung TV pakiingat at mga kuya. Boyet, pag nalaglag yung TV, wala tayong pamalit. Tinawag ni Joe Puente. Napunta ka si Aaron. Pinasa kay Ogi, ang gandang jumper. Titingin si Ogi, aarte. So Benji na kami. Foul. Pag nakashoot, JC. Substitution tayo rin pag pwede. Benji. Sige. Pangalawang tira, no good, bawal bumabab. Napunta kay Kuya Aaron. Warning for penalty na ang yellow. 10 to shoot. Kandoy, dediretso. Bumangga. Kandoy, pinasa kay Ogi. 5 to shoot. Basta na lang maririnig. Good. So natin ay 54, 49. Lamang na ng 5 ang white team. Benji sinusundutan pero hindi na sundutan. Kian for 2, no good.
Iba ni Hamor. To Kian ulit. Kian po, pumukol. No good. Sinabalik ka, hindi nahabol. Lapit kayo dito pag substitution dahil hindi kami magugulatin. 15 to shoot, Malaluan. Malaluan to Ogi. 10 to shoot, Ogi. Pinasakay ko Aaron. Aaron tumira sa 3. No good, rebound ni Kaka. Kaka pinasakay Benji. Pero nagkakawan, nagkatapigan. 10 to shoot. Kaka to JC. Yes sir. 3 points down. To Kuya Aaron, to Malaluan. Malaluan, no good. Rebound ni JC. Number two, JC, 2 points para kay JC. All na, tabla na ang ating score. 54. Oras natin 40 seconds, 15 to shoot. Kahit committee ka pa, kahit commissioner ka pa, hindi ka na pwede. Wala na po. 18 seconds na lamang ang nalalabi. Pwedeng last shot. Foul. Pangalawang buslo ni M. Omar B. Shoutout sa'yo, Omar B. Oras natin, 9 seconds na lamang. Dalawa na din ang kalamangan nyo. 5 seconds, basta ka lang maririnig. Dahil 4th quarter na, 12 lang ang pwede. Kung umabot sana si Kuya Mac pang 12, pwede. Okay, for 3, yes sir! Pang DN! Lamang na ng 5 ang white team. Kung kaya alam mo, no good. Ibang me, kaya RJ, Evangelista, to Ogi. Ogi, tumakbo daw. Ogi for 2, no good. 3 ba ni Ogi? Yes sir! Grabe ka na, Ogi. 61-54 na. 61-54. Turo ka muna. Kuya Alan. 2. Benji, natapikan. Kuya Handoy, kay Hamor, tumira, no good, rebound ni Kuya Alan. Score natin 61-54. Ulit ko yung mga 2, JC, no good, rebound ni Boyet Bojo! Balik-ani mga lamangan ng white team. Malaluan, no good, rebound ni Kuya Alan. Papunta kay JC dinagawa-bola, mamadali, lumabas sa tatlo. JC, wala. Foul. Benji, 10 to shoot. Sabi yung violation, 10 minutes and 24. Jamar. Ogi na wala ng bola to Malaluan, 15 to shoot. Malaluan, 10 to shoot. RJ, 2, Benji, hahatiin ang ball, umikot-ikot, no good. Rebound ni M, foul, holding foul. Di ka na nag-iisa. To CJ, to Kian for 3, no good. Rebound ni Benji.
Ilan na yung team foul nila? 2 CJ, 14 to shoot. CJ for two, yes sir! Tatlo din ang team foul nyo na din. White team. Ay, yellow. White. Malaluan, 15 to shoot. Ogi to AJ, 10 to shoot. Kuya Andol. Wow! Yan! Takbo! Kuha ni Benji pinasa kay Ogi, mabait siya. Ogi pinasa kay Kuya Aaron, sumigo! Yes! Point opportunity by Kuya Aaron. Papasok nga ba? No good. Ibang ni CJ, napunta kay Boye, niyakap ang bola. Benji, binababa ang bola. Benji, humanap ng butas, pinasa kay Kian. Yes, sir! Balik na ito ang alamangan ng White, napunta kay AJ, foul! Second team foul ng yellow. Balik apat kalamangan ng white team. Oras na 6 minutes and 55 sa ating fourth quarter. Benji going easy with the ball. Benji hinati ang what? Pinasa kay JC no good. Ribani malaluan tumakbo. Inaabol ng mga yellow. Napunta kay Kian to Boye bullet pass to Benji nahanap ng butas na good. Iba ni Kuya Kandoy natapikan. Benji 2 points so good. Iba ni Kuya Kandoy. Aaron binababa ang bola, napakabilis. Grabe si Kuya Aaron ng Mamana. Lamang ng 6 ang white team. Oras na 6 minutes and 7. JD, lumapit kayo dito pag tataymat, lumapit kayo dito pag magsasab. Hindi kami manghuhula. And ball two. Time out kay Kuya. Time out ng yellow, isa. Time out ng white, dalawa. Kuya Ian, binali-bali 2 points. 5 minutes, 44 seconds. Lamang ng 4 ay 6. Ang bobo ko na mag-minus. 10 to shoot. Yun! Kapit! CJ, 2, Kian din diretso at binali, foul. Football red. Warning for penalty ng white. Apat na lamang ang kalamangan, 5 minutes sakto. Malaluan, 14 to shoot. Malaluan, 10 to shoot. 14 to shoot. Sinira sa 3, wala. Ibang ni. Nagkahiyaan CJ 2. Aiza to CJ for 2. Yes sir! Gandang pasa, gandang tira. Dalawa na lang ang kalamangan ng white team. Ganun lang binawi ang kalamangan. Hindi na din ang both team. Hammer for 2. Gandang nakaplay by white team. Kuya Troy, mukhang dediretso. Kuya Troy, bumali. No good. Rebound ni Aaron. Kuya Aaron, 2. Stopping na popping. No good. Rebound ni Kuya Troy, 2. Aiza nang mamadali. Aiza bumangga. Diba? No good. Rebound ni Malaluan, 2. Ogi, 2. Aaron, grabe tinapit pa sa puwet. Para kay Kuya Aaron, tumula
Malulog ang puwet. Pasok ka na ba? Kian no good, rebound ni M2. Ogi na Ogi. Ogi. Malalo ang ball. Lumalayo na naman ang Kalamangan. 8 na. Substitution bag pwede. 3 minutes and 30. Aisa for 3. No good, rebound ni M. Huwag ka nang minom. Malaluan to Hamor to Luwak for 3. No good, rebound ni Kuya Aaron. Inabot sa ring. Grabe ka na Kuya Aaron. Tinadama sa tanda. 10 ang Kalamangan ng White Team. Grabe na ang ginagawa ni Kuya Aaron. Pasok ka na, Mac. Pwede na daw. Ang ganda ng moral support ni Kuya Mac. 10 to shoot. 5 to shoot. Pinakita ang sarili. 2 points para kay Kaka. Pinakilala ang sarili. May time may bubble teams. 2 sa white, 1 sa yellow. 15 to shoot. 2 minutes and 30. To Ogi. 10 to shoot. Kuya Aaron. Nawala ng bola itong Ian. Ian ang mamadali na ang katapigan. Ian pa rin. Ian teka. Now, go. Knockout play. Counted. Foul number 25. Ang ilan na yun? Una ko siya para kay Benji. No good. Napunta kay Ogi na Pogi. Oras lang 2 minutes and 12 seconds. Malaluan. Humanap ng butas. Napunta kay Gian. Gian na mamadali. Ang mamadali si Gian. Gian tumalay. No good. Ibang ni Gian pala. Gian tumalay. Balik abang na lamang ang Kalamangan. Abot na abot pa. Oras natin 1 minute and 50. Grabe napakaingay na ang ating mga crowd. Kuya Aaron, tumilit ang Giba! Simlik anim ang Kalamangan ng White Team plus 3-point potential play by Kuya Aaron. Yes sir! 7 na ang Kalamangan ulit. 7 na. Napunta kay Kian na tabigan. Napunta kay Malaluan nilalakbo. Going easy with the ball. Malaluan going easy with the ball. 15 seconds to shoot. 2, make it low. 2, Aheda. Pass the ball to Casano. 10 to shoot. Aheda going easy. Kuya Aaron. 3 to shoot. Castellano, you have 4 fouls na. Diba? They are not just. Lamang ng 7 ang White Team. Malaluan, natagdagan niya ba? Yes sir! 8 na ang Kalamangan ng White Team. Or sa 1 minute factor. Benji bibila sa gitna ng tabigan. Malaluan pinasa kay Ogi. Easy lang daw. Ogi, 15 to shoot. Ogi, sumimangot. Ang mga gagraduate sa MAR. CJ, natupad na pangarap ko sa'yo, graduate ka na. Tinupad mo na daw ang mga pangarap ni Kuya Ryan. Iyan, kailangan sa labas. Aheda, 38 seconds na lamang nalalabi. Napunta kay Boyet to Benji for blue. Yes sir! Or 30 seconds na lamang nalalabi. Aheda to Malaluan
Malaluan foul by Jay. So, ang kalamangan. Shoutout kay Ogie, hingal na hingal. Ang kaibigan kong single. Ano ng challenge? Nanalo lang daw ang white dahil wala si Kuya Mac. Payag pa kayo doon. Wala na tayong shot clock. 21 seconds to shoot. JC wala. Rebound ni Heda. Ogie the Pogi. White team. Pero 10 seconds na lamang magkakamayan na tayo.